मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपादजी नाईक तसेच आमचे MP राज्यसभा श्री सदानंद तानावडे आमचे प्रेमेंद्र शेठ लोकल आमदार आणि आमचे खास सगळे सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य हांच्या उपस्थितीन भितर आयज रोरो फेरीचे उद्घाटन जाल्ले आसा। पयले फावटी एक बरी टेक्नॉलॉजी मॉडर्न टेक्नॉलॉजी घेऊन आम्ही आयज रोरो फेरी सुरू केल्ली आसा। या रोरो फेरीची वैशिष्ट्य म्हणजेच एकाच बरोबर चार कन्व्हेन्शनल फेरीचो लोड ते घेवपाक शकतात। एकाच बरोबर 16 4 व्हीलर्स 40 2 व्हीलर्स आणि 100च्या वयर पॅसेंजर घेवपाक शकतात। बरे कॅपॅसिटी आशिल्ली एक सेफ आमकां ड्रायव्ह करपाक जाय, सुरक्षितता आसा आणि हे सगळे सुरक्षित जेन्ना पावपाक वता। आमी पहिले पळयताले की ज्यो फेरीज आमकां तेंकता म्हणटा तेन्ना खूब जाणांक भंय दिसतालो ती बुडटली आपडटली एक्सिडेंट जातलो, पूण आयज आमी पळयतात की ह्या फेरीचो आमी केन्नाच कसोच एक्सिडेंट जावपाक शकना, कारण ताका 365 डिग्री जे रोटेशन आसा ते मेळटा। 5 सेकंदा भितर जर लक्षात आयलें की फुडल्यान कितें तरी दुसरे वेसल येता जाल्यार ते डायवर्ट करून दुसरे वटच्यान वचपाक शकता। हाची स्पीड आसा ती पयलींच्या पेक्षा डबल आसा। हांगा जो पॅसेंजर कोण येतलो गाडी घेवन येतलो म्हाका हांव पूर्णपणे खात्री दिवपाक शकता 12-13 मिनटाच्या वयर ताका पूर्ण आपली जर्नी करपाक ताच्या वयर टायम लागचो ना। जो पयलीं एखादे वेळ अर्दवर लागतालो, एक फेरी गेली दुसरी फेरी गेली ताका वचपाक मेळनाशिल्लें। एकाच बरोबर जर 16 वाहनां गेली जाल्यार सगळे बरे तरेन जातले। आणि तिसरें वैशिष्ट्य म्हणल्यार आमी हांगा 2 व्हिलराक पयलीं आमी चार्जीस लावपाक पळयताले। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें की ताजे नंतर आमी रिव्ह्यू घेवया, लोकांचे अपेक्षा कितें आसा, लोकांक जर बरें दिसलें कम्फर्ट मेळ्ळें, लोक जर सुरक्षीत महसूस करता जर जायत जाल्यार दुसरे फेरी घालता तेन्ना आमी परत एक फावटी पुनर्विचार करया। त्यामुळे आयज पॅसेंजराक आमी तिकेट लायनात, आमी 2 व्हिलराक तिकेट लायनात, फक्त 4 व्हिलराक 5 रुपया जर पास काडलो जर जाय जाल्यार 5 रुपयांची वाड आसतली। जे डेली कॉम्युटर आसात तांकां 5 रुपया सुबेज घेवचे पडटले। पूण आयज एक बरी टेक्नॉलॉजी आसा। ह्या फेरीचेर आमी सरकारान पयशे केले ना। ही फेरी बांदल्या ते विजय मरायन सूरज हे ताचे एंटरप्रेन्युअर आसा, गोंयान भितर ती बिल्ड केल्ली आसा। गोंयचे शिप बिल्डिंग इंजिनियर्स आसात तांचो डिझायन हो आसा, एक इनोवेटीव डिझायन एक रिसर्च ताजेर केल्लो आसा आणि तातूंतल्यान ही उत्पत्ती जाल्ली आसा। अत्यंत सुंदर अशी गोंय मेक इन गोवा, आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हो जो नारो दित आसतना अशा प्रकारचे जे मॅन्युफॅक्चरिंग जाता बिल्ड जाता आमकां खूब बरे प्राऊड फील जाता। ह्यो ओल्ड फेरी आसात त्यो केन्ना पर्यंत आसतल्यो हांगा? ओल्ड फेरीज आसात त्यो दुसऱ्या रुटाचेर आमी पळयतले की नवे नवे रूट येतले जाणे करून लोकांक जर बाकीचे कमर्शलायज कितें करपाक जाय, आमकां खूब फावटी डिमांड येता कितें मटेरियल व्हरपा खातीर फेरी जाय पडटा। ह्यो ज्यो फेरीज आयज हाचे रिकामे जाल्ले आसात त्यो फेरी आमी ज्या कडेन आयज फेरीची गरज आसा पॅसेंजरा खातीर तीय धाडून दिल्ले। एखादे वेळ आमकां जर अशा प्रकारचे मॉनिटायज करपाक मेळटा आनी डिपार्टमेंटाक रेव्हेन्यू मेळटा जाल्यार आमी ताकाय वापरपाक शकतले आणि ह्या फेरीचो योग्य तरेन आमी उपयोग करतले। सर नावांक लागून कॉन्ट्रोवर्शियल जालें ते म्हाका एक सांगात नांवां लागून कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक आसा? हांव तुमकां अशी कितली अशीच नांवां दाखयता जी हाच्या रिवराक आनी तांकां संबंदच ना। आमी गंगोत्री म्हणटा एक पवित्र स्थान, उगम स्थान गंगेचें म्हणजे उदकाचें। उदक हें पवित्र आसा। ह्या पवित्र उदकाकच जर आमकां जर कॉन्ट्रोवर्सी करपाक लागले जर जाय ताचे सारकें दुर्दैव ना। द्वारका हे आमच्या मायथॉलॉजीन भितर ही पवित्र नांव आसा। गंगोत्री म्हणजे हिमालयांतल्यान जे उगम स्थान आसा ताकाच जर तुमी आक्षेप घेवपाक लागले जाल्यार आनी कितें म्हणटले? आमी जायतीं नांवां आनी वेगळी वेगळी तुमी नांवां फेरीचेर पळयात दाखयता, कोणी केन्ना आक्षेप घातलो आसा? आमचें सरकार आसा ते कितले तेंप आसा ती नांवां काडल्या बदलल्या अशें कितें जाल्लें आसा? पण नांवाचेर वगीच विचार करचो ना आनी ही नांवां दिवपा खातीर एखादें कितें जालें जर जाय जाल्यार ही प्रॉपर्टी आमची न्ही। दीस प्रॉपर्टी इज बीन ओन्ड बाय विजय मरायन, वी आर जस्ट हायरिंग। आतां म्हज्या टॅक्सीचेर जर हांवें नांव त्या टॅक्सीवाल्यान नांव घालें, पॅसेंजर असो तो विचारतलो की तें नांव तुवें कित्याक घालें म्हणून। सो दीस इज अनफेअर। आणि आमची पसून आसा जर जायत हांव प्राऊडली सांगता नांवां दवरपाचो हांवें सांगलां, म्हजो रिक्वेस्ट आशिल्लो गंगोत्री आनी द्वारका ही म्हजी हांवें नांवां दिल्लीं। सर काँग्रेसान हे प्रश्न उपस्थित केला। काँग्रेसीन करून विरोधी पक्ष आसतले बरें कितें जाता तेन्ना लोकांक जर लोक आकर्शीत जातात आणि लोकांक दिसता की बरें काम सरकारान केलां जाल्यार ते खंयच्याय विरोधी पक्षाचें कामच आसता की ते कशें सकयल दाखोवप आनी कांय तातूंत भितर फॉल्ट मेळना जाल्यार नांवान भितर कितें तें नांव तेजेर करपाचें। सर हांगा ट्रेनिंग घेतल्या म्हणजे लोकांनी की आमचे गोंयचेच हे करतले फेरी चलयतले ना। आमी पळयतले की गोंयचे जर कोणी कॅप्टन जावपाक वता कारण हाका एक हाय स्किल्ड, कारण आमी जेन्ना ह्या हाचेर लोकांच्या सुरक्षितेचो विशय आसा आणि ताजेर आमकां
मिनिमम 100 आवर्स ज्याने ट्रेन केल्ले आसा जे कॅप्टन पयलीं दुसऱ्या फेरीचेर आसात कन्व्हेन्शनल फेरीचेर ते 100 वरां तरी ताका हें जाय त्या शिवाय तांकां लायसनूच मेळना हाचेर येवपा खातीर सो जेन्ना हे अशें आमकां तयार जातले वी वील ट्राय आनी ह्यो कन्स्ट्रक्ट केला ते पासून गोंयान केल्ले आसा मेक इन गोवा जाल्ले आसा आनीक हे कन्स्ट्रक्ट करपाक 90% जे स्टाफ आसात ते आमच्या गोंयचे शिप बिल्डिंगांतल्यान तयार जाल्ले इंजिनियर आसात